Ambalno ga an kuma ne mugumni wala an ga kuma kunyi minni uye an ga jimana cigurbaw ani an ga jimana musugurbaw da kurni kile mawma be akira mali kuno yewu akira mali jimana kokan an ga cigurbaw la min nu be jimana ka furubakai me nu ye bamanankai no yi mandinka kai cikurbani musukurabaw an ta fo ngu kanwa sabu ni bora fe bengumana ti kunda lagini kan wi bamananka ani maniga kai fukata kurusa banankoro ni bora kai boda fe ki kunda tambakunda kan wi anga furuba kanye ni tara Gambia kata Casamance uye anga mandingo kanyi imbe anga duglen kanyi no bamananga ani maninka kanyi ni boraya katafu bobo julaso o mandinga kankele o de be deli kafu awye chikorobaw ya fonye chikomi ko julaya teshiaye julaya barade maoma ni ye jogukelaye ibe fere fendoni kabo yorola kata yorola befe mako jula ima ke shiawo siaisa nga ukafo bakan kan flado maraka kan oni mandingo kan wala bamanan kan ode kera jula kai o chokoroba no musokorobaw ombe barake awye dugubaw ani dugu mission kono ka alato sanfe chokoroba no musokorobaw awde koko dugate bindu ni Allahu ka lamine jon limaniyane ukoni miri la kafo fungufe na latigiraika ne koni ala jonye ika beaka kafo niyaye ayisoro abora daba madila kafo ko jamana be datu adundaw na bodawla ina fo frafina iretli biyan fan jamana o yenganiya minta ka an fasu mali basegere bengolin kara kan hakimu fe kafo ni juyara ni kira ni juyaye a juya folo fe mi mali jamana mi jamana de kelendo ka lamini ga cikorobani musukorobaw ka ko hakilla tike ateka foko mali dunda bedda tukura sabu lagine be o lagine mali hajube fungo fena no koni fenyi femi balila men femi balilendo ka do mali kono o bise ka do lagine fe nyoro chevuke aka duguni dugumi be dambo no Mauritanie ka bo nyoro chevuke ka yorola ka tafu go ka yele ka tafu Tombouctou o Mauritanie oni mali be danjebo Mauritanie te jamana ko fole nununa Algérie ufuna tala jamana minnu bala ni olu ye ninganiya jugu inta kan faso Mali segere Senegal beola Burkina Faso beola Côte d'Ivoire beola ani Niger kasoro an yɛrɛ bɛ dakuni kan bi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw jamana kelen min be ni ba bɛ se ka fɔ ko a ɲɔgɔnna ma deli k'o sɔrɔ o ye Senegal bɛɛ nɔtɛ i Burkina o Côte d'Ivoire o i Niger o lahalaya min bɛ Mali dala be n'o ye sɔrɔlasi fanga ye hali a ma mɛn hali dɔɔni ni jamana saba bɛɛ lajɛlen tun bɛ Mali ka lahalaya la ngani nyangi minnu taara ni jamana kofɔlen ninnu fɛ n'o ye farafina tilebiyanfan jamanaw ye juguya wale kisɛ bilen de don ka Mali ani ni jamana minnu be n'olu ni Mali bɛ dancɛ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu be n'u bɛ Mali ni Kɔji cɛ n'o ye Senegal ani Côte d'Ivoire ye olu kɔni olu bɛ se ka dimi kelen min don Mali la hali o yɛrɛ tɛ dimi ye sabu jamana in ye jamana cɛsirilen de an ka julaw ni kɛnɛmaya min b'u la a tɛ farafina tilebiyanfan jamana in si la ni ŋaniya de taara kari tɛmɛnen n'o bɛna janvier kalo tile 9 ma wa u ye lajɛ fila de kɛ minnu tɛ ɲɔgɔn ye sirala yɛrɛ koyi nin bɛɛ ye lajɛ balalen ye a fɔlɔfɔlɔ o ye farafina tilebiyanfan a wari minnu jɛlen don sefa wari la a bɛ f'olu ma ko imoya
farafinna tile biyanfan jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba n'o ye CEDEAO ye ko ninnu de kun bɛ kɛ Akara ni jamana kofɔlen ninnu ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ donda ye tɛmɛsiraw ka bɔ jamanaw kan ka don an faso kɔnɔ n'aw ye dancɛw ye a kɛra k'a ye don bolifɛn kɔnɔ wa ka jamana ninnu sɛgɛrɛ a jamana ninnu minnu ko ni n'an bɛ dancɛ bɔ o ye Burkina Côte d'Ivoire ani Senegal ka fara Niger kan ninnu de ko u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ doni ka bɔ Niger ka don Mali kɔnɔ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Niger ka bɔ Mali kɔnɔ ka don Burkina ka bɔ Burkina ka don Mali kɔnɔ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Senegal ka bɔ Senegal ka don Mali kɔnɔ Côte d'Ivoire fana bɛ ten ko o taali ka segin bɔ jɔra jamana ninnu ni an faso Mali cɛ wa waribɔ min bɛ n'o ye farafinna yɛrɛ tile biyanfan a waribɔ o jamana kofɔlen ninnu ko wari taali ka segin ka bɔ o waribonbaw la ko o bɔ jɔra fɔlɔ wa Mali ka nafolo warimugu bɛ yen n'o kan ka bɔ nin jamana kofɔlen ninnu na u ka warimarabow na ka don Mali kɔnɔ ko fana bɔ jɔra dɛmɛ o dɛmɛ n'o bɛ taali kɛ nafolo ko kan ko fana jɔra Mali ani ni jamana kofɔlen ninnu cɛ nin de ye wale min n'a taara jamana kuntigiw fɛ n'o ye CEDEAO jamana kuntigiw ye ani UEMOA jamana kuntigiw ye ko sabu Mali ye dɔgɔdali min kɛ ka fɔ sɔrɔlasiw ko u bɛ labɛn kɛ ka na fanga sigi min bɛna kɛ jamanadenw olu ka fanga sugandili ye k'olu ma jɛn n'o ye nin kɔni ye dɔrɔn bɛ se jamana na wa Mali yɛrɛ fana a y'a natɔ ye koyi wa n'i ye nin ko in se k'a sin i bɛ taa Faransi marabajugu Mali murutira jamana min bolo peto n'o ye Faransi jamana ye o n'o bɛ nin baara in na ka sabu kɛ Mali ye Faransi ba ka guanfura ye u yɛrɛ ka hakili la n'olu ko min o de bi kɛ k'a sɔrɔ nin jamana o jamana bɛ yen hali n'a ɲɔgɔnna tun kɛra u yɛrɛ la kɛ fo k'o perepelatigɛ di a tacogo de gɛlɛyara a kɛcogo de gɛlɛyara a kɛra i n'a fɔ maa min sigin bɛ ka maa min kɔnɔ komi Faransi yɛrɛ tɛ se fɔlɔ a ma sɔn fɔlɔ sabu ko ni Mali ye dan sago ni Mali ni sitana ye Mali ci ka dan sago u ka bamanankan jɛlen de ye k'olu kan ka min kɛ k'u b'o kɛ o fɔlɔ ye jumɛn ye u b'u ka sɔrɔlasiw doni ka taa n'u ye u ka dɛmɛ o dɛmɛ bɛ Mali kɔnɔ u b'a bɛɛ lajɛlen salo k'olu nakun de ye ka Mali dɛmɛ ko n'o tɛ olu nakun tɛ nafako ye Nicolas Sarkozy ale ye baara min kɛ a b'u kɔnɔ a mɛnna komi Mali ye jamana min kabili yɛrɛma hɔrɔnya taara Modibo Keita fɛ ka se Musa Traoré ma ninnu jamana marabaa fila si ma sɔn Faransi ka setigiya karabali boli ma ninnu bɛɛ ye kɛlɛmasadenw de ye ni ko Modibo Keita e hakili bɛ taa min na o ye Sunjata Keita ye ni ko Musa Traoré o ye turamagan min ni Sunjata Keita ka kɛlɛ masatigiya tun don jamana ye kɛlɛmasa jamana de ye jamana ye nazaraw denw ka se hakɛ min ma lamini jamana in bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ jamana min banna Faransi ka marabaa juguya ma a gale seko ko ten a fɔlɔfɔlɔ min ye Faransi ɲɛ guwan ka tɛmɛ jamana in bɛɛ kan o y'an faso Mali de ye jamana fila pe minnu y'u Faransi ka fɔ Faransi ye i ka mara banna an fa dugukolow kan o tuma i ka minɛnw cɛ ka taa Modibo Keita ani Sékou Touré Musa Traoré de y'a fɔ Faransi jamana kuntigi ye ko bɛɛ diɲɛ fanga karabali bloki tɛ ni maa wɛrɛ bɛ o jagoya kare mɔgɔ wɛrɛ kana hali n'a y'a sɔrɔ k'a ti bɛn a ti kun a labɛn tɛ maa min kama Musa Traoré de y'o fɔ Ala ka yafa k'a ma nka nin bɛɛ kɔfɛ nin tile laban in na yanni ɲange in ka taa kari tɛmɛnen yala Mali marabaaw dun ye mun de kɛ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye tuma min na Mali marabaaw limaniyana ka fɔ hali n'a tun y'a sɔrɔ ka fɔ Mali tun ye saritikanw ta Mali tun ye layidu di ka fɔ sɔrɔlasiw ko k'olu tɛna tɛmɛ san 1 ani kalo 6 kan kabini Ibrahim Boubacar Keita ka fanga pɔrɔnna
u ye kalo kɔnɔntɔn hakɛ kɛ u ma bɛn kuntilenna kelen kan. O laban o nana kɛ jamana marakulu cili ye kuntigiya min tun dira Bandaw ma ani Moktar Wan soldasi ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Asimi Goita ye. A ye fɛn min fɔ a don olu de Bandaw sugandi ani Moktar Wan sugandi ko ka jamana mara kalifu la. Jamana mara kalifara olu la ninnu laban yala u ni soldasi tɔw ma bɛn fɔ de la sa wa? Nka nana kɛ i n'a fɔ Bandaw ani Moktar Wan olu ye kuntilenna dɔw ta jamana marakulu sabu fɔlɔ min tun dilala u laban o ma ɲɛ sɔrɔ u y'o ci n'o ye gouvernement ye. Gouvernement kura sigi de la sa maa minnu bɛ yen n'olu ye soldasi ye minnu jɛra ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in minɛ mɔgɔw nana sɔrɔ o la mɔgɔ min Bandaw ani Moktar Wan ye olu sen bɔ jamana mara baara la n'o ye gouvernement baara ye o ye ministre damadama ye. Ni n ko n bɛ ɲɛfɔli kɛ tuma dɔ la a tɛna faamu aw fɛ nka soldasiw u ye Moktar Wan ani Bandaw u y'u bɔli min kɛ k'u minɛ k'u bɔ jamana kuntigiya la Asimi tun ye ɲɛfɔli kɛ. An ka o lamɛn cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakililajiginw don n'i y'a ye k'a fɔ soldasiw Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga minɛlen kɔfɛ ka jamana kuntigi dɔ sigi n'o ye Bandaw ni Moktar Wan ye olu bɔkun u minɛkun o soldasi kelenw fɛ Asimi ye ɲɛfɔli kɛ. Mɔgɔ si ka laɲini mun tɛ an ka se nin ma o de y'a to an tɛmɛna sira caman fɛ parce que an b'a dɔn n'a sera yɔrɔ dɔ ma a bɛ kɛ ninko de soit i ɲin bɛ to a la ou soit mɔgɔ wɛrɛ ɲin bɛ to a la donc gɛlɛya sera u ma a tun tɛ ɲɛ ko dɔ ka kɛ ninnu tali n'o ye président transition kɔrɔ ye ani premier ministre kɔrɔ o jamana ka nafa tun b'o la parce que n'olu tun ma taa jamanadenw ɲin bɛ bɔn ɲin bɛ bɔn kun jumɛn na parce que n'i y'a ye ministre fila minnu bɔra la ni gardiw don olu mɔgɔw n'i y'a ye transition sigira 18 août la olu ne bɛɛ an bɛɛ de jɛra ka 18 août kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition bɛ se ka sigi donc fanga ɲɔngiri la gɛlɛyaba de don fɛn min don risque ba de don et n'i y'a risque ta fo ka t'i ka diɲɛlatigɛ ban a risque b'i suit n'a fɔra ko olu mɔgɔ fila minnu risque ta k'u den ni muso ka vie bila en danger k'a fɔ ko na olu bolo b'o nin ko la o bɛ na ni kɔlɔlɔba ye parce que olu mɔgɔ fila bɛɛ bɛ bɔ garde nationale la donc CNSP tun composé bɛ armée de terre armée d'air c'est toutes les coopérations bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan pour ka se ka fanga ɲɔngiri bon ni na tɛna dɔ kɛ bolokɔfɛ ko la a bɛ na ni sɛgɛsɛgɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na fɔ dɔ janfa a laban na kɛ muguci de donc muguci o de tun bɛ ka jamana in bɛlɛn fura foyi tun t'a la o hukumu de y'a to an ye nin wale in kɛ parce que an y'a kɔrɔ dɔn an yɛrɛ fɔ président na an b'a kɔrɔ dɔn e ka taa o ka sɔrɔ bunahadamadenw ɲin ka bon an m'a kɛ wari kama an m'a kɛ jɔyɔrɔko kama jɔyɔrɔko kɛlɛ tɛ mais an y'a kɛ jamana ka basigi de kama an y'a kɛ mɔgɔw ɲin lakanani de kama parce que joli bɔn jamana mɔgɔ tila bi donc pour ka fɔ an na k'a fɔ ko hakilina wɛrɛ bana hakilina wɛrɛ t'an na an ka hakilina bana dɔrɔn o ye jamana ka basigi ye jamana ka lakanani ani mun b'a to transition mana ban an bɛɛ an bɛ se ka élection kɛ élection jɛlen u bɛna président ɲuman sigi président min b'a to an tɛ segin an kɔ bilen président min b'a to ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ parce que mɔgɔ ko fana b'a la dɔɔni parce que ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔ nin filɛ donc n'i ye mɔgɔ ɲuman sɔrɔ a ka ca ala fɛ i kɔmɔgɔ u bɛ ɲa ni ɲɛmɔgɔ ma ɲa kɔmɔgɔ hali ni ɲali ka di o caman bɛ tiɲɛ parce que u b'a yira ɲɛmɔgɔ a tiɲɛta t'a kɔnɔ donc k'a kɛ aw ni anw an bɛɛ ka se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ pour que transition mana ban an ka se ka président ɲɛnama sɔrɔ président min b'a to jamana in tɛ segin a kɔ bilen mɔgɔ kelen fana baara kɛ jamana ka basigi sɔrɔsi ka baara b'a la dɛ mais aw bɛɛ fana ka baara b'a la parce que n'i y'a ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ don ni mugu ci kɛra o sɔrɔsiw ka baara ye mais mun ye kuma ye o y'aw de ka baara ye parce que ala ye o se d'aw ma o barika d'aw ka kuma na mun b'a to n'a kumana mɔgɔw fɛ u b'a lamɛn jamaw de fana b'aw kɔ donc n'i y'aw ka jama bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ fana a tɔ bɛ den donc n'aw participera ko ko la ka ca ala fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ la bɛn n'o la donc k'a ɲin'a fɛ hali bi aw ye ko wale minnu kɛ ka jamana basigi hali bi aw ka continuer o fɛ jamana mɔgɔw wala bi solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma donc mun b'a to bibi na kɔni solution foyi foyi de tɛ yen an ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin jo b'a la nin jo t'a la an mɔgɔ t'o la bi an ko mun na an bɛɛ ka sɔn jamana in ka taa ɲɛ ni erreur minnu kɛra ko erreur corriger ni hakilina ɲuman minnu fɛ ka baara k'o kan donc o de bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ parce que jamana
anga jamana man prosi bi anklen tata blene donc question bi jamana ko fe da tenya fu malen ka be ni malen ma be mo rewu so nga jamana na ala kan kishi kan to goma do ti mane gomi fa information ra do ma gelem watna to ga do no fa ko contexte ani ko mun kera kateme ni ay faman ibiga faman nyongrila parce que mangani kera no yi muma M5 rek nulu ma jogoro do ñu laje bi mo xosbu be bula imana ko chief meta be bala dine mo ko bala politicien bala sénégalais bala be bala surtout si be bala donc ay maintenant aya anganya ni katla aba de me no fe mu ma to am sa premier ministre poste to ka do uluma donc o ñu no fe aka ande mo barakon na aka yamara ko dangu yamara ño fe ko de me no fe o premier mu na nomi ki don non natala ale be consultation ni be dine mo sénégalais société civile parti politique pour que ça benga gouvernement si singa gouvernement nan dobi resra kono mun ba to am sa transition to la ba transition to ma chablin a chalim ba palo shekin palo bla bana ka ba donc am mu ni ofe ka dili ka fa ga jamana a de nga jamana banan pas a de nga jamana in bilan beni joro do albi urik me ka fa na ka ufo na te foli muna ka ini ala ka jamana ndemen ala ka jamana basi ala ka jamana do la kana ninde ko fesa gouvernement no e jamana marabulun kura sigira asimu ire nyefoli min ke sisa kumi ya tolu ya ke ayo nyefoli min ke aye family sorola ninde ko fe ina fatu ile du tachomi aye wole bla shogel kokala maigama o shogel kokala maiga nale kabini bara inde kerasa malife Francis jamana kuntigi aka daga wila shungala masurafe ay mali keleli damine anana fo folo ka fo kolu ka solasiw ni matina barake mamunu nulu ye fanga paru nawe yala ba jofewa yala ta jofewa chukurbani musukurbaw ne bo jabi to awbolo amma bo srawo srafe asimi ye femi fo no de kira fanga in falin kunye ke kumbala ke usolasi yere damote anu imami sugandi France de don sin yelema kablo wati ka foku binu ka solasi do duni solasi minu ni kabli François Hollande o mi nu koku bina mali senze ka papali kela ukele Francier ngania ta kabina dobo aka kele chawla o strategie de la sa anga jamana yoro munu be no ye Tessalit Kidal ani Timbuktu o yoro munu be Francia ka solasi duni ndamine ka bo o kele daga nununa ni kangarda gwelunyi ani fitri wali apmo ki fori ka bo anga fasokoro o min kera jamana marabaw ko ninko ninte ko bendai ka fo ini ma bena ko dokan ako gulba wati wala ko gon wati ki fori ka bati ki koro don kaka ko da ire makasinga black kene jekante ata ado abina minke sabu ko francika kele chaw jodami ntu wala yoro ko fole nunu na jamana koron fe franciko ka baka kele chaw be duni kabo o malde ajira sa eni ni ambe na kodo kan kilwa ndre fe ima fenfonyi ima lasomi imanga jeni ikani ko inke kikastola su doni kabo uyoro nunu na wati mi o cheni kala nunu fanga kabo do farla ka chininga mali de ajira sa ko tuma kwale na wele bla de me ba warema o yere te fenkura ko sabu mali anini jamana ko fole no yere shi jamana e franci kelenka iba mali la jamana flappe fo saba yere shi jamana alman jamana ani shinwa jamana nununde duna mali jigiya koro mali yere solasi ula bena Musa Traoré fe rishi la de fe kosobe o franci ko kabaka kelchauta shogel ko kala maiga de tara je jamana yere ma horoyani wala je jamana be la jele ka franyonga tomba no Nations Unies u ka jamana je min kera shogel tarae ka foko franci iche ka bo mali koro ko abina wajibiya malika da mabawaran yini ayirela rishi ko inana uchudila ga France kilin fanatlala ka jela muruti ko mali be ka wele bla sola sini kele chew ma minu ni utima shibunye utima gashi sigi
nu nana be fali jugu ni borontolu ni hadamadenya yere hake matrafa wale ku mugo shitawla wauti jena yi sabu malibe ka minke no de ka wele bla nunu maka wari sarawiye kasoro ulu dunga malidu guluka ubi deme de ke bwanza na te ku malite ka foi dolu maluko ni be ka ke ka malide meti o kele de wilda malino fe o kele gbani ka gban maliko ni kuntena ni nta kuka wele bla irishi solda suma franci akembe ka l'Europe jamana nunu chaman be ku gwengwe ku bebla mali juyala nimbe ya so sugel aleni asimu sabu asimi jamana kuntigi aye jamana mara kuntigi ya no chef de gouvernement ayota ko di sugel ma ani mado lube jamana barala o franja de konosa mali na ye ka fo tiendo mali tuye laidu ni dogo dali ani sharti kaunta ka fo franja fangani atituma sangele ni kalworoka o ya soro farafina tibian fan jamana wati ukembe ka wati do dogoda bina laje ni mali be ka laidu nunun time wala mali te ka laidu nunun time tumamna mali ya ye ka fo chiere la ambe sangura mina no janvier kalo nata tle mwani wolofla ko jamana kuntigi kurasiki tunganga ke azimi seben chuma a jongala andunya fo awye ka fo franje fangal mina bojo kalo nata février kalo tle mwani wolofla otina se ka botukuni ngui ka sabuke gelea wiye gelea munu sorla jamana marala adoye jume wati na makoro sabu bingani kila ni pubali kila jugu munu ni marfataru fe kele no ka jamana ire ni yatla sabari flaire mini lindo malika fanga ka chesigite malika marate bara munu kanga ke ka ko jamana kuntigi signe nimbe manya soronga miyere ka gelena be we kana sabati di baliade o franje de konosa kabli sorlasi ni fanga ta faka se bima jamana de un klambe flari do ko te sorla si fanga refe fiu unu ka daludo do ko ayde sorla si fanga inde ba ma nyana bo anga to jamana inga basigi na basigira shi joli jamana abe wote utinye o kuka blaka wati wore kono ka do fara o laje de tunkera afolo mi asimunku kaba nyini jamana de un fe uka hakili jagabo kene sigi ka laje yala wote ko yire komi amase ka be nin kalo na tatle mugani wolo flama kalo wore na amase ka be otuma anta laje ni ayasoro dob se ka fara franje fanganin ka tuma mi ni basigi do ni nama ko wote obise ka ke ni sebon labena oni yurugu no lukelela asimi fencha manfo o seben de tira ayi ma ci katafo jamana kuntigi nunu ye kafo ni lahala de be o wasoro urufana chesile do kele kalo na tay no ko ni sara nyeju fara nyeju manga malika nga wote de ke ka jamana kuntigi kurasiki jikorbani musorba aya kula jesa mawde be no politiki moyi afamba ye fanga mara la koro nunu ye o fanga tigi koro nunu olu nyema olu ye tomi no ye Ibrahim Bokar Keita yere togola toyi no te tombe hali ni olu mabbe mana adema ani URD frobasigi min kera olu koni sona kata keneka hali ni foka seni yoro ma madden tegelike ngam be mamunun ko petu olu koni nyejugu fara nyenyumanga utitala jeina kusabulda jeyi sigi kunwere tala mali marabawu fe ka uchoko fangana utafe ka fanga imbela usama samalinde konosa kari temene frafinat bien fan yere jeton fla no UEMOI ani CEDAO ulude ko kube malinyangi nyangi ni fleni onga nyangi mbibewa ati bewa abi sharia konowa ati sharia konowa bebi tafo minu ni malinyangi ni kadu ye hali na mandu ye nulu mi la ka fode fere mi mbese ka sola si nunu bulut nomi uka bofanga na jago ya minu yera ko o tibe atibe kwe sabu
Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya jamana de jamana in bɛ dakun min kan jɔnni y'a Mali kari o dakun ninnu na ni politikiman ninnu kelen tɛ minnu kɛn bɛ k'u jɔ bi kɛlɛ ko sɔrɔsiw ka fanga bila Jose ke ma e fan jɛ ma ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali ni tuma dɔ la hakilina bɛ ne fɛ o hakilina tɛna to fiyewu ko ne tɛ kumaw fɔ u ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ma maa minnu bɛ yen n'olu ko sɔrɔdasiw ka fanga bila sabu sɔrɔdasi ni fanga mara man kan olu ka jo don sabu ko jamana dantigɛli ni sigi kan sariyasun de y'a jira k'a fɔ fanga tɛ taa ni marifa ye o kɔnnen don jɛntigɛ n'a ye sɔn tɛ k'a ma fiyewu n'a ma ɲɛ k'i bɛ sigi fanga na k'i ka sigi fanga na jamanadenw k'i sigi fanga na ni sɔngɔ dili ye ka taa kala ta k'i sigi n'o kɔni tɛ ayi dɛ o y'a jira k'a fɔ kabili jamana in ye yɛrɛma hɔrɔnya ta kabili 1991 Musa Tarawele bɔra fanga na a bɛ ka sigi cogo min na tuma bɛɛ ɲɛ t'a la wa a jɛn sigira ko a ma kɛ ni mankan ye a jɛn sigira ko mara min nana ko a kɛra jamanadenw dongo fanga sigi ye ko a ye jamana lafiya o mankan de bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bi bɛɛ n'i ka jo bɛɛ n'i ka jalaki bɛɛ miiri la ka fɔ jo b'i fɛ nka ne kɔni ye fɛn kelen kɔni kɔlɔsi Mali bɛ dakun min na bi Mali sigin bɛ a sen sabara kɔnɔ jɔn nɔ don fanga kalifara minnu na kabili 1990 ka se bi ma u y'a ɲɛ wa n'u tun y'a ɲɛ sɔrɔdasi ninnu wa o sɔrɔdasi ninnu IBK ka fanga sɔrɔdasiw tun sen b'a la hali n'u tun sen t'a la fo jɔnasigiw ka kɛ de ATT Alpha ninnu bɛɛ kuma lasurunyana dɔrɔn yala ninnu ye lahalaya minnu ta Daba Bala Keyita u ye ɲangu minnu ta ka Mali sɛgɛrɛ ne ko ɲangi ninnu bɛ cogo di de i tɛ fɛn fɔ an ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka se ka faamuyali sɔrɔ bisimila Daba. Karamɔgɔ Jose Traoré an ka foli b'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye CEDEAO bɛ kɛlɛ kɔnɔ bamananw b'a fɔ cogoya min na CEDEAO bɛ boli dɔ kunna a tɛ boli min sɔn kan dɔn gɛlɛya bɛ Mali ni Faransi de cɛ n'o tɛ gɛlɛya tɛ an ni CEDEAO jamana tɔw cɛ olu ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Accra Ghana fa b'a la o ni UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine u ko u ka ɲanginiw kɔnɔ k'o fara ɲangini tɛmɛnenw kan ka da kan an ka gouvernement kɔnɔ premier ministre ni a ka ministre si tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ k'u bɛ taa jamana wɛrɛ kɔnɔ minnu ye jamana 15 ye minnu bɛ CEDEAO la u tɛ se ka bɔ ka taa Mali kɔnɔ ministre kelen pe de bɛ se ka yala in kɛ n'o ye Abdoulaye Diop ye ministre min sɛbɛn Mali ni jamana wɛrɛ tɛ kuɲɛnabɔ ma o kelen de bɛ se k'a bɔ hali premier ministre o min ye ministre ka ɲɛmaa ye ale tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ k'a bɛ taa CEDEAO jamana in kan député 121 olu fana si tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ u y'o ni ɲanginiw ta a bɛ kalo damadama bɔ k'a fara o ɲanginiw kan u ye ɲangini kura ta tuguni ka ɲɛsin Mali ma an ka nafolo an ka sɔrɔ ni an bololafɛnw minnu bɛɛ Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest n'o ye BCEAO n'o o sigiyɔrɔ bɛnna Sénégal faaba ma Dakar an ka nafolo min bɛ yen k'an tɛgɛ tɛ se ka da o kan ni an bɛ kɔɔri sɛnɛ farafinna bɛɛ jamana tɛ Mali na min bɛ kɔɔri sɛnɛ Mali de jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye kɔɔri sɛnɛ la mais kɔɔri in an b'a fɛɛrɛ kɔfɛmɔgɔw de ma ni an b'a fɛɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ka wari de la n'o ye dollar walima euro ye o bɛ tɛmɛ Faransi de ka trésor fɛ Faransi bɛ sɔrɔ ka a ta bɔ a la ka an ta CFA d'an ma an ko o de tɛ kɛ an yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ trésor b'an yɛrɛ bolo trésor bɛ fɛɛrɛ kɛ an tɔgɔya la u ko fana ko bolimafɛnw camion ala ma an garijɛgɛ kɔgɔji la ko mobili tɛ se ka bɔ Mali la ka taa olu fɛ an ninnu ka fɛn bɛɛ bɛ dɔn Côte d'Ivoire port Sénégal port Ghana port ka taa Tema fo Lomé an ka fɛn caman minnu an bɛ minnu sɛnɛ sanu n'a a bɔra a bɛ bɔ nin sira in de fɛ ka taa kɔgɔjida la ka sɔrɔ ka taa diɲɛ fan wɛrɛ fɛ donc k'u y'u ka kɔgɔji tigɛ an na k'an kana se olu fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana u ye ɲangini bere min d'an kun an fana y'o da u kun an ko u ka lasigiden fɛn fɛn bɛ an fɛ yan ambassadɛriw u k'u bɛɛ wele u ka taa i n'a fɔ an ka lasigiden minnu bɛ olu fɛ yen an y'olu fana wele u bɛɛ ka segin ka na faso Maliba kɔnɔ ntɛnɛn tɛmɛnen Faransi ka pankuru min bɛ jigin an fɛ yan 2 de bɛna don o don Mali la Mali ye dansigi ko la ko Faransi ka pankuru kana se an fɛ yan
faransi ka pankuru tɛ se kidal, faransi ka pankuru tɛ se gawo, faransi ka pankuru tɛ se tombouctou, faransi ka pankuru tɛ se kayi, faransi ka pankuru tɛ se moti. I n'a fɔ a tɛ se ka bɔ nin jamana nin région ninnu na k'a bɛ taa kɔfɛ. faransi ka fɛn fɛn faransi ka an ka sanfɛla pankuru min minnu sanfɛla an ka sanfɛla k'an t'a fɛ ka faransi ka pankuru ɲɛ Mali dugukolo sanfɛ. Olu ye tajuru sira bere de ye. An fana bɛ se ka mun kɛ. An kɔ fana MINUSMA sɔrɔdasi minnu bɛ an fɛ yan. Yɔrɔ an y'a fɔ an ka lasigi tɛmɛnenw na n k'olu bɛ sogo mun dun. O sogo u bɛ bagan de don camion kɔnɔ yan, misiw de don camion kɔnɔ yan. A ɲanama ka taa n'a ye Sénégal ka misi ninnu faga ye. Ka sɔrɔ k'u sogo don camion frigorifique bɔ i n'a fɔ jɛgɛ ni sogo ninnu bɛna cogoya mun na camion kɔnɔ glace bɛ camion minnu kɔnɔ. O MINUSMA sogo ninnu an y'a yira fana an t'a fɛ an ka bagan ka bɔ yan ka taa CEDEAO jamana si kan. An fana bɛ se k'olu kɛ an y'olu fɛɛrɛw ta i n'a fɔ olu ye ɲangini da an kun cogoya min na an fana ɲangini da olu kun tɛ. N'i ye ne Daba Bala Keyita ɲininka ne bɛ se k'a fɔ ko yala an ka furancɛ fanga ɲɛmaaw tun sigilen don ni CEDEAO ka ɲangini bere ninnu ye wa? Karamɔgɔ Jose u kun sigilen bɛ ɲangini ninnu ye. Ka d'a kan a ma mɛn kosɛbɛ u ye décision dɔ ta min bɛ an bɛ ɲɔ, malo, kaba an bɛ olu minnu sɛnɛ an fɛ yan. Komi a jirala ko samiya ma diya yɔrɔ caman. Donc an bɛ minnu fitinin minnu sɛnɛ an fɛ yan. An fana ye dansigi kɛ olu bɔli la ka bɔ Mali kɔnɔ. An y'o ta a mɛnna dɔɔni. Donc ka tila ka exo di commerçant ma. Miliyari 18 u ka na ni balo ye, u ka na ni tulu ye, u ka na ni nɔnɔmugu ye. Da dumunafɛnw u ka na n'u bɛɛ lajɛlen ye. Nin bɛɛ taara walasa ka gɛlɛya kunbɛn. I n'a fɔ an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi. Hali bi an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛna lakana bunako kan ka d'a kan an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ. Kɛlɛ min mɛnna nin y'a san 9 ye. Joli caman bɔnna. Maa caman ni tora la. Muso caman kɛra furuyatɔ ye. Denmisɛnnin caman kɛra falatɔ ye. Minnu fa tora kɛlɛda la. Minnu cɛ tora kɛlɛda la. Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya. Depuis san 2013 Faransi sɔrɔdasiw nana an fɛ Serval tɔgɔya la. San kelen kɔfɛ u y'o tɔgɔ yɛlɛma k'o kɛ Barkani ye. Faransi o Barkani u ka kɛlɛkɛcɛ min bɛ Mali la sɔrɔdasi 5000 et quelques soldats français Barkani olu bɛ Mali dugukolo kan. A bɛ fɔ o ma ko drone ye pankuru dilannen ye min bɛ sanfɛ fɛn dugulen hali miseli ni a binna dugukolo kan drone bɛ se k'a ye. O drone ɲɛnama 3 ye Faransi bolo ka banmatiw ɲini u dugulen bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ye ka dankari k'o la. Nka san 9 Faransi nalen kɔ an y'a ye taama minɛ sisi ma bɔ. A fɔ min ma ko hélicoptère de combat o 28 bɛ Faransi bolo Mali dugukolo kan. A fɔ min ma ko avion de chasse pankuru min bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ hélicoptère fana bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ. O 7 bɛ Faransi bolo Mali dugukolo kan. Mobili blindé min koro ka girin kosɛbɛ o 260 bɛ Faransi bolo Mali la. 260 blindés lourds. Pankuru min bɛ kɛlɛkɛcɛw doni ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la. Avion de transport de troupes o 10 bɛ Faransi bolo Mali dugukolo kan. Véhicule mobile bolimafɛn transport logistique min bɛ minɛnw doni ka balo doni ka tajiw doni a fɔ ma ko véhicule logistique o 360 bɛ Faransi bolo Mali dugukolo kan. Bolimafɛn blindé léger ni o tɛ girinma in bɔ o 210 bɛ Faransi bolo Mali dugukolo kan. San 9 u y'o de kɛ taama mina sisi ma bɔ foyi ma bɔ jelibɔn na ni papakɛlaw tun bɛ kila dɔrɔn dɛ. San 2012 ka na 2013 la san 2021 ka 2022 la u ye Gawo minɛ ka Tombouctou minɛ ka a fɔ yɔrɔ min ma ko centre n'o ye Moti mara ye k'o minɛ Bandiagara Koro Bagas Douanza ka se Boni ni
bɛnca ninnu ma papalikɛlaw ye ninnu bɛɛ minɛ maliden minnu sigilen bɛ o yɔrɔw la ka na nara ka na gire maliden minnu sigilen bɛ o yɔrɔw la ka se fo segu mara la nampala dɔgɔfiri maliden minnu bɛ o yɔrɔw la nɔnɔ olu diyagoya k'u ka fanga bolo olu kan firimatigi an ka finitigi minnu bɛ yen olu obligera ka boli ka bɔ yen de ka replier nka kɔsa in na an bɛna da dɔw la ni an tilala faransi la an bɛna MINUSMA la MINUSMA a 15 200 militaires maliens sɔrɔdasi 15,200 o bɛ MINUSMA tɔgɔ la Mali la tubabuw ka jɛkulu dɔ wɛrɛ bɛ yan mun tɛ MINUSMA kɔnɔ a fɔ ko force Takuba an'u ka EUTM Sahel Allemand 300 Estonie maa 50 Lettonie maa 50 Danemark maa 50 Espagne maa 50 olu bɛɛ bɛ Mali nin bɛɛ finitigilakaw ye koyi nin bɛɛ sɔrɔdasiw de kɛlɛkɛcɛw de minnu bɛ Mali dugukolo kan olu bɛ Takuba ani EUTM Sahel tɔgɔya la donc karamɔgɔ Jose n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛlɛkɛcɛ min bɛ Mali la ni malidenw tɛ n'u bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na Mali la 119 313 soldats ma ba mugan 119 000 n t'a dɔn o yɛrɛ bɛ fɔ cogoya min na bamanankan na e bɛ se k'o fɔ cogoya la ne ye en tout cas tubabukan na 100 000 maa ba mugan maa 300 ani 13 119 313 militaires étrangers o de bɛ Mali dugukolo kan ko ka kɛlɛ in ban ko ka joli bɔn jɔ foyi ma bɔ a la an ka kolonɛliw ye o de jateminɛ sa k'a fɔ ko dɔ kuma sera an yɛrɛ ye u ye fanga puruti Ibrahim Boubacar Keïta la san 2020 utu kalo 18 furancɛ fanga sigira ko kalo 18 nka kalo 18 kɔnɔna la baara dɔ de kan ka kɛ o baaraw ma se ka kɛ ka d'a kan baara ka ca urgence ka ca o baaraw ma se ka kɛ o kalo 18 selen CEDEAO mɔgɔw ko kɛlɛ tɛ fara kan k'u ka fanga bila u y'a yira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen n'olu kɛra sababu ye ka na ni anw ye fanga la o gɛlɛyaw ma wuli a ye an ka malidenw fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra Assise nationale de la revendication ye n'u daminɛna décembre kalo tile 11 dugumisɛnninw na ka se dugumanganiw ma ka se dugubaw ma ka taa maliyɛn minnu bɛ tunga fɛ ka se olu ka yɔrɔ la ka tila olu bɛɛ k'u ka lahalaya fɔ k'o bɛɛ kɛ sɛbɛnfura ye ka tila k'u bɛɛ wele u ka sigi yɔrɔ kelen Bamakɔ o kun cɛra décembre kalo tile 30 o Assise nationale de y'a yira k'u ka san 5 fara furancɛ fanga kan k'a daminɛ kalo 6 ka taa san 5 la k'u ka fara furancɛ fanga kan ko walasa sɔrɔdasiw ye baara min daminɛ Ibrahim Boubacar Keïta tagalen kɔfɛ ko k'o baara tɔ lase o de ma bɛn Faransi ma mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ma bɛn Faransi ma kosɛbɛ décembre kalo tile 16 accord de défense dɔ bɔlɔn bilalaw la Faransi ni Mali cɛ ka Ibrahim Boubacar Keïta to fanga la maa min tun ye ministre de la défense o waati o ye Bandaw ye Bandaw de ye accord signé ni Mali ni Faransi en tant que ministre de la défense colonel Assimi Goïta ale min bɛ furancɛ fanga kunna bi ale de ye sɛbɛnfura ci Faransi président ma Emmanuel Macron ko o bɛnkan min bɛ Mali ni Faransi cɛ ko k'a lajɛ diɲɛma jɔlen na yɔrɔ dɔw b'a la olu bɛ anw sigi ka d'a kan anw tɛ se ka foyi kɛ ni an ma sara Faransi la renseignement k'a fɔ juguw dugulen bɛ nin tu in na u bɛ kulu in sanfɛ u bɛ ji in na an tɛ se k'o renseignement sɔrɔ f'an ka tɛmɛ Faransi fɛ Faransi dun tɛ k'i kɔnɔjɛ anw ye a ko la o de kama ale y'a yira ko ka o accord de défense ko y'a réviser ka yɔrɔ dɔw la tilen a la o ma bɛn Faransi ma ko yɛrɛ bɛɛ de filɛ nin koyi an ko sa d'accord aw tɛ se ka kɛ an faso la ko min ka di aw ye k'aw k'o kɛ ko an tɛ se ka kuma ko n k'o ka gɛlɛn nka m'an bolo bɔ m'aw nɔfɛ minnu bɛ se k'an dɛmɛ baara in na o de kɛra Mali ni Irisi ka tɛgɛdɔnboloya ye o de tɛ kokura yɛrɛ
depuis an ka indépendance en 1960 Mali président fɔlɔ ala ka hinɛ Modibo Keyita la. Modibo Keyita ye kɛlɛkɛminɛn fɛn san Mali ye. Armée a bɛɛ ye Irisiw ka kɛlɛkɛminɛn dilannen ye. Musa Tarawele ka na o nɔ la. Musa Tarawele tora o sira kelen kan. Nka démocratie président nana ka Irisiw ka kɛlɛkɛminɛnw de bɛɛ lanɔgɔ k'an ka armée ɲɔnkiri k'a sigi a kunbɛnnikun kan. An y'an tɛgɛ bɔ o Irisi de bolo a k'an dɛmɛ ni sera o nana ni a ka ɲankiniw ye. Maintenant sisan kuma bɛ yen ko an bɛ se ka mun kɛ. An y'a yira ko sɔrɔdasi caman bɛ an fɛ Mali la yan minnu tɛ maliden ye 119 000 quelques soldats. CEDEAO tilala a ka ɲankini kɔfɛ mun ye sɔrɔ ni musaka ta fanfɛla ye ko a ka force en attente a ka kɛlɛkɛcɛw ko olu pɛrɛlen don ka na firi Mali kan. An dun b'a dɔn olu ka kɛlɛkɛcɛ tɛ Mali la n'a bɔra u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔna la. Ne hakili la karamɔgɔ Bamanan Jose ne daba bala hakilina la. Colonel Assimi Goïta a n'a a baarakɛɲɔgɔnw Premier ministre Kokala Maïga u ka kan k'a ɲini Faransi fɛ a ka Barikani kɛlɛkɛcɛ minnu b'an fɛ yan a k'u wele u ka taa. Ka da kan an hakili b'a la Côte d'Ivoire président kɔrɔ Laurent Gbagbo Faransi ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Abidjan ko force licorne olu de ye Côte d'Ivoire palais bontɛ ka bombarder mugujugu la ka Laurent Gbagbo sama ka bɔ palais kɔnɔ jansigɛnin bɛɛ y'a ye ka sɔrɔ ka Alassane Dramane Ouattara sigi Laurent Gbagbo nɔ la. Donc comme u ka sɔrɔsi u ka kɛlɛkɛcɛw bɔ an fɛ yan Faransi kariyalen don ka nin ko kelen kɛ jamana la an ka Maliba la Ala k'an kisi. Donc joona joona ne daba hakili la ne daba Bala Keyita hakili la farancɛ fanga ɲɛmaaw kan ka fɔ Faransi ye a k'a ka kɛlɛkɛcɛw bɔ an fɛ yan. CEDEAO ye min fɔ ko a ka force en attente bolo Mali la ni a ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ n'olu ko dɔn an ka jamana ɲɛmaaw farancɛ fanga ɲɛmaaw u kan ka ONU secrétaire général wele walima ka sɛbɛnfura caman walima ka an ka ministre Abdoulaye Diop min ɲɛsinnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ tɛ kun ɲɛnabɔ ma k'o ci ONU siège la ka fɔ CEDEAO kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ u k'u wele bɛɛ ka segin nɔ la. N'i y'a mɛn a bɔnna ka sigira kan dɛ u jigi dalen bɛ o de kan CEDEAO kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ k'u ka force en attente parce que an b'a dɔn Gambi CEDEAO kɛlɛ ye sɔrɔdasiw bila ka firi ka y'a janɛ sama ka bɔ fanga la ka na ni Adama Barrow ye. Donc an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u ka CEDEAO kɛlɛkɛcɛw wele u ka bɔ Mali la. Sɔrɔ ni musaka ta fan fɛ est-ce que an bɛ ka ɲininkali kɛ o komi an tɛ sɔrɔ ni musaka busu ni wara ye nka an hakili la an bɛ yɔrɔ min na bi yala Mali bɛ se ka bɔ CFA la wa? Parce que u ko k'an ka nafolo an ka sɔrɔ min bɛ banque centrale la BCEAO la Dakar ani banque wɛrɛ minnu bɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔ ko an tɛgɛ tɛ se ka da o nafolo kan. U y'o kelen de kɛ Laurent Gbagbo la ka wari tigɛ Laurent Gbagbo la fo Laurent Gbagbo jagoyara ka Côte d'Ivoire BCEAO dakari nafolo min bɛ k'o cɛ k'a ka baarakɛlaw sara. Yala ni an tora nin kɔnɔ nafolo min b'an bolo n'o banna est-ce que an bɛ se k'an ka baarakɛlaw sara wa fonctionnaires sara wa? Ɲininkali to min bɛ yen. Donc o tɛ min na jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ a fɔ minnu ma ko économistes k'a lajɛ ni an bɛ se ka bɔ CFA la cogoya min na ka an yɛrɛ ka wari diya an ye k'a fɔ ko Mali wari Mali ka wari Ghana ka wari b'a bolo Mauritanie ka wari b'a bolo Laginɛ ka wari b'a bolo munna Mali ka wari tɛ se ka k'a bolo o ye ɲininkali ye. An ka trésor an ka nafolo bɛ mara yen de o k'a excès depuis sisan BCEAO ni banque misɛnnin minnu bɛ an fɛ yan olu bɛ baara mun kɛ ɲɔgɔn fɛ o baara kɛra tɛmɛ trésor ma ka da kan sɔgɔmada joona la banquiw bɛ taa nafolo ta BCEAO de la ka n'a bila banquiw la u b'o de population b'u ka clients b'u ka munumunu ko o nafolo de kɔnɔ ni baara jiginna u bɛ tila ka nafolo ta tuguni ka taa bila BCEAO kɔnɔ a bɛ si ye
Donc au bara in o kan ka mina BCEAO la ka da ka BCEAO Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de ko di Mali trésor ma. Pour le moment an bɛ se ka min fɔ gɛlɛya in kan don nataw la an da bɛ se a caman ma. Karamɔgɔ ne Daba Bala Keyita bɛ se ka min sɔrɔ k'a fɔ Mali ni Faransi ka gɛlɛya kan o de nin ye. Sinon Mali ni CEDEAO tɛ kɛlɛ la dɛ, Mali ni Faransi dɔrɔn de bɛ kɛlɛ la. A ka tu bɛ nin ka Sadala Mahamadu. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni ŋaniya de taara kari tɛmɛnen kan faso bali sigɛrɛ. Ni ŋaniya min taara farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jɛrɛjɛ ko tɔnw fɛ. Mali marabaw ko a kɛra di. Yala cogo min Mali tun bɛ se ka bali nin ma, yala Mali marabaw de ye nin ko in ɲini wa a kɛra cogo di de? An ka jamana marabaw an k'u fɛ la lamɛn. Maa fɔlɔ min bɛ n'o kumana o ye Zeni Mulayi ye. Zeni Mulayi u ye kunnafonilasela weleli min kɛ. N'i y'a ye Mali ye forobasigi kɛ, forobasigi a kɛkun a n'a laɲini tun ye fɛn min ye. Zeni Mulayi jamana marabaw olu ye dɔnnikɛla ni maa faamuyalen minnu ani maa hakilima minnu fara ɲɔgɔn kan ko k'a lajɛ jamana marabaw jamanadenw bɛɛ ka sigi kɛnɛ kelen kan de ka forobasigi kɛ ka Mali lajɛ Mali bɛ lahalaya min na. An ka Zeni Mulayi an k'a yɛrɛ lamɛn. Toutes les forces vives de la nation. Mali fasoden minnu ni jamana in kolatigɛ u cɛsirilen don n'a kow ye olu bɛɛ lajɛlen. Les forces politiques, les forces sociales, les forces armées de sécurité. Politiki tɔn jamanadenw ka kolatigɛlaw hali min ye jamana kɛlɛcɛw ani sɔrɔlasiw ye kɛ. Se sont réunis. Olu bɛɛ lajɛlen farila ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan. Pour passer en revue. Ka jɛ ka fasoko in lajɛ ni ji ɲama jɔlen ye. L'ensemble des dimensions de la gouvernance. Jamana yɛrɛ mara an faso mara kɛ cogo bi cogo di dɛ. Global de notre pays. N'o ye an faso Maliba ye kɔni. Les populations se sont exprimées depuis le village jusqu'à. Malidenw kabili u sigiyɔrɔw ka sigidaw cogodaw ni dugumisɛnw kabili o yɔrɔ la u sigilen u y'u fɛla an'u ka hakilinataw di. La capitale fo ka se faba ma lajɛba in senfɛ. Et le fait précisément de commencer par les communes. Donc. N'i y'a ye nin ko in ka jujɔn kabili jamanadenw sigi bɛ f'u sigiyɔrɔ la jamana kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen fɛ togodaw ani dugumisɛnw kɔnɔ. Les villages dugu kɔnɔ. nous fait la démonstration que. U ye taamasiyɛn ni lahalaya de jira k'a jira diɲɛ bɛɛ la ka jira bɛɛ lajɛlen na. Sont les communautés qui sont les fondatrices de la refondation. Jamana in k'a jɔ ni fasodenw ka hakilinata ye fasodenw ka hami ye u yɛrɛw b'a fɛ u ka faso ka dilan cogo min u b'a fɛ u ka faso ka mara cogo min u b'a fɛ faso in ka jidi cogo min u yɛrɛw ka hakilinata u y'o de fɔ. Qui entreprise aujourd'hui. O de tun waliyara an bɛ don min na fo ka se bi ma. Public du Mali. Zeni Mulayi ye nin ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba aw ye faamuyali kɛ o de ye senfɛ sa n y'a jira u la k'a fɔ jamana marabaw nana ye k'a fɔ tiɲɛna jɔnka la olu tun ye san 1 ni kalo 6 min fɔ k'o tɛ se ka kun tuguni jamanadenw de ɲininkaraw la sa yala aw b'a fɛ a ka kɛ cogo di an ka taa wa an k'a lajɛ cogo wɛrɛ la de o siratigɛ de la sa o don latɛmɛ fanga in jamanadenw bɛ na ko dɔw kan u ko k'a bɔ kalo 6 ka taa san 5 olu b'a fɛ u furancɛ kɔnɔ k'a lajɛ waati min n'o bɛ kun waati min n'o bɛ bɛn u ka di don latɛmɛ fanga marabaw ma u ka nin kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn i n'a fɔ Mali ani farafinna tilebiyanfan jamana tun bɛɛ na fɛn minnu kan u k'a labɛn u furancɛ kɔnɔ o siratigɛ de la sa CEDEAO yɛrɛ u ye kuntigi dɔw cɛfɔni kanbɛn kɛbaa dɔw labɛn olu ni Mali don latɛmɛ fanga tun bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o ɲɛmɔgɔw tun ye Goodluck Jonathan ye ale tun nana anw fɛ Mali kɔnɔ tarata jan tɛmɛnen ye o de senfɛ sa kalo 6 ka se san 1 ma o jamanadenw ye forobasigi min kɛ ni Zeni Mulayi ye ɲɛfɔli kɛ sisan ko malidenw ko
amina fanga kalifa ga ante don krengrene fo wati krengrene fo anga ke kabo kalo woro kata sanduru u franje konona na ode fora jamana den ka lajey sinfe mali marabaw de wulasa afula mi kata o nyefo le min kero fe CEDEAO de Nigeria jamana kuntigi koro wele kwa kana mali lame. Il est important de rassurer l'opinion nationale. Anga dandigelikela faso yɛrɛ ministre faso kolatigɛlaw olu de bɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin cogo la a nafa ka bon fo ka jamanadenw hakili la sɔmi ko dɔ la ko nafa ma ba. D'un projet de chronogramme qui servira, nous l'espérons, de base de discussion. Olu ko malidenw ko kalo 6 ka taa san 5 o dɔgɔdali min kɛra ko fanga na bila o furancɛ kɔnɔ k'a lajɛ furancɛ min waati jumɛn bɛ bɛn kalo 6 de bɛ bɛn wa ka bɔ kalo 6 fo ka taa san 5 a kana tɛmɛ o kan waati jumɛn bɛ bɛn dɔgɔdali ma ka jamana kuntigi sigi kɛ. Colonel Abdoulaye Mayiga ale ye jamana kɔnɔna marako ani fanga cɛma bɔli nka bi ale de ye jamana marabaw ka dantigɛlikɛla ye ale de bɛ kuma la tan. Avec la communauté internationale, en l'espèce la CEDEAO. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna malidenw bɛ na nin waati dɔgɔda de kan mali de yaalala ka don fɛ ka taa f'u ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye CEDEAO ye ka taa malidenw fɛ la fɔ. J'en veux pour preuve. A dalu ye fɛn min ye olu bolo. Vous savez, quand vous regardez les conclusions du Conseil des ministres, n'i ye misaliya ta jamana ministrew b'u ka laada tɔnsigi minnu kɛ. À aucun moment, il n'a été inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres des discussions sur le chronogramme. Don kelen da kelen mali marabaw m'u da don yala fanga in min bɛ sen na a bɛ fori don jumɛn Assimi ni Sogɛl ninnu ka jamana mara an bɛ fanga in kalifu la ka fanga in minɛ u la furancɛ don jumɛn na ko ministrew da ma deli ka don a kuma na fɔlɔ. Cela veut dire tout simplement qu'à ce stade, il s'agit de discussions. Fo ka se nin yɔrɔ in ma mali marabaw m'a fɔ k'a fɔ olu bɛ kalo 6 kɛ u m'a fɔ u bɛ san 5 kɛ u tun m'o fɔ u tun bɛ kumaɲɔgɔnya de tun sigira ka bɔ kalo 6 ka taa san 5 kumaw de tun bɛ sen na. Et nous devons être fidèles à la position qui a été arrêtée par la majorité des délégués. Jamanaden minnu ni u nana foroba tɔnsigiw la a ti ɲɛ fiyewu fo jama fanba ka hakilina ye min ye tɛmɛ ka kɛ o sira ma o ka lawaleya. C'est-à-dire la période de 5 ans. Olu ko furancɛ san 5 furancɛ kɔnɔ san 5 kɔni ko k'u k'a la. Bien entendu, par respect que nous avons pour notre population, il était lourd. Jamanadenw ye ni furancɛ min fɔ olu bonya kama u bonya kosɔ kɔni. De notre part de proposer un projet de chronogramme. O de la sa Mali yɛrɛ fana ye dɔgɔdali kɛ k'a fɔ olu b'a fɛ a ka bɔ kalo 6 ka taa san 5. Sur cette base et de le présenter à la communauté internationale, en l'espèce la CEDEAO. Jamana marabaw jamana de olu ci u ka taa CEDEAO jamana ninnu kɔnɔ ka taa fɔ Mali jɛna ka sigi min kɛ bɛn kɛra min kan an tun y'a fɔ aw ye ko an tɛna se ka dɔgɔdali wɛrɛ kɛ aw ye février kalo in ta tɛna se ka bɔ nka yala ka bɔ février kalo la an kan ka waati joli fara kan an tun taara o de ɲɛfɔ ko jamanadenw ko kalo 6 bɛ se ka fara kan a bɛ se ka d'aw ma nka a bɛ se ka taa fo san 5 a tɛ kɔni tɛ tɛmɛ o kan. Et c'est ce que nous avons fait le 31 décembre 2000. Décembre kalo tile 31 san 2021 2021 qui était bien entendu la date limite imposée par CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ tun y'o fɔ koyi ko yanni san kalo laban in yanni u bɛ sa ko Mali kana fɛn fu ye u bɛ min faamu sɔrɔlasiw ka toli fanga na. Par la CEDEAO. C'est important de rassurer encore une fois. An kɔni baara wɛrɛ tɛ anw na ka bɛɛ la hakili latigɛ ka mun hakili sigi. L'opinion nationale, en particulier les politiques et la société civile. Politikitɔn minnu ni nin ko in olu danda la ten a m'o fɔ dɛ a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya politikitɔnw ani forobamaw. Que très rapidement à la fin de notre discussion avec la CEDEAO. Teliyala ni Mali tun ni CEDEAO fɔra ka bɛn u ka
olu kɔni ko san 5 ni san 5 n'o ti bɛn CEDEAO ma ni CEDEAO tun bɛ se ka min fɔ ni Mali marabaw n'olu CEDEAO mu tun kumana ka bɛn olu tun b'u mara sa. Nous les reviendrons avec la période consensuelle que nous aurons réussi à... n'a y'a sɔrɔ Mali ni CEDEAO jamanakuntigiw tun bɛnna ka bɔ kalo 6 ka taa san 5 n'u bɛnna waati min kan dɔrɔn Mali marabaw olu ko ko n'olu tun kɛra nafɛn ye olu tun bɛna o la waleya de. Arrêter avec la CEDEAO et les associés. Il s'agit d'une co-construction. Nous n'avons aucune intention de leur imposer quoi que ce soit. Anw tun ta kun tɛ k'a fɔ anw ye san 5 min fɔ ko n'o tɛ an ti sɔn anw ma taa o kama. An kɔni tun taara an ye ko dɔ dayir'u la o dayir'u la an kɔni bɛ san 5 fɛ nka o tun tɛ fɛn karabalen ye k'a fɔ n'o tɛ an ti fɛn wɛrɛ fɛ n'an tun bɛnna min kan an tun bɛn'o de fɔ fasodenw ye. Faire du forcing, il est important que nous soyons vraiment en phase. Faut k'a fɔ nka perepelatigɛ dɔ bɛ yen Mali tɛ taa malidenw kɔ Mali tɛ dilan malidenw kɔ jamanadenw kɔni Mali b'o olu de lamɛn n'u yi ko jamana ka baara cogo min olu bɛ jamana baara n'o hakilinaw ye. Abdoulaye Diop kunnafonilaselaw weleli min kɛra ka ɲɛfɔli kɛ Abdoulaye Diop fana ye min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw filɛ nin. Le Mali a une vocation panafricaniste. Mali ka hami farafinna farafarali o tɛ Mali ka hami ye. Mali ka hami hali an ka jɔnjɔn min dilala ko Mali labɛnnen don a kɛra sa Mali ka dugukolo a tigiya Mali ka jamana a halalaya ni a y'a sɔrɔ farafinna ka fara ɲɔgɔn kan bi bɔ fɛn o fɛn na Mali jɛna ka Mali dugukolo bila a ka fara farafinna jamana dugukolo tɔw kan ka kɛ jamanaba kelen ye wala fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ko Mali bɛ se ka diɲɛ o kɔ min b'a to farafinna bɛ kɛ jamana fara ɲɔgɔn kan ko Mali labɛnnen don kan wa o ye Mali taabolo ye kabini Mali jujɔn. Et nous voulons travailler avec nos voisins pour trouver une solution. Mali b'a fɛ ka baara kɛ n'a sigiɲɔgɔnw ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Mali gɛlɛya in na. Qui puisse allier les aspirations des Maliens. Nga bɛn bɛ kɛ min kan o ye jamanadenw ka hamina ko an'u ka laɲiniw olu qui ont été exprimés à travers les assises nationales de la refondation. N'u o hakilina ninnu dira malidenw fɛ u y'u ka forobasigi min kɛ n'o ye assises nationales ye. Et les exigences de la CEDEAO et du reste de la communauté internationale. Ani fana diɲɛ jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye CEDEAO ye u ni Mali bɛnna kan dɔw fana kan olu fana ani diɲɛ jamana tɔw bɛɛ Mali ka laɲini ani olu yɛrɛ ka laɲini bɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ cogo min ka baara kɛ n'o ye ka bɛn o bɛ se ka waleya cogo min. C'est dans ce cadre que depuis quelques jours. O siratigɛ de la Mali yɛrɛ kɔni ma sigi tuguni Mali wulila ka jamana nin bɛɛ sɛgɛrɛ lamini jamana in bɛɛ sɛgɛrɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye u bɛ se k'a faamu cogo min. Vous avez dû aussi suivre sur les médias le président de la transition. Hali min ye jamana kibaruya lase kɛ minɛnw ye min yɛrɛ ye Asimu yɛrɛ ye koyi. A décidé de dépêcher une équipe. A ye maa ci ka taa nin ci fɔ an sigiɲɔgɔn jamanaw ye. Dont je faisais partie. Ale ko ale yɛrɛ fana Abdoulaye Diop ale tun faralen don mɔɔw kan. Pour pouvoir aller voir ses frères, ses pères de la région. Ka taa a jamanakuntigi ɲɔgɔnw a n'a balima minnu n'olu ye an lamini jamanaw ye ka t'u bɛɛ fɛ yen. Pour partager avec eux. Ka hakili jagabɔ kɛ n'u ye u ka ɲɔgɔn faamu ka se ka bɛn ko la. Qui s'est passé au niveau des assises nationales. Min n'o ye jamana ye forobasigi min kɛ n'o ye assises nationales bɛn kɛra minnu kan ka taa ɲɛf'u ye an tun ko k'aw ma kɔnɔ a tun ko k'an ka dɔgɔdali kɛ an bɛna fanga bila waati min an ko k'a y'a to jamanadenw ka sigi n'u sigira n'u ye min fɔ n'u bɛna min kan an bɛn'o de fɔ aw ye u baara ye anw y'o de taama ka taa an sigiɲɔgɔn jamanaw fɛ. La question du chronogramme. Min ye dɔgɔdali ye k'a fɔ an bɛ bɔ an bɛ taa lamini jamana in kelen kelen fɛ yen an bɛ taa ɲɛfɔli k'u ye minnu kɔni ni farafinna tilebiyanfan jamanaw ka tɔn n'u ka setigiya bɛ se ka kɛ a ko la ka taa ɲɛfɔli k'u ye u ka se ka faamuyali sɔrɔ nin siratigɛ de la sa Mali marabaw ka daminɛ Zeni Mulayi la ka taa Abdoulaye Diop ani jamana kɔnɔna marako ni fanga cɛman bɔli olu ye taama na u ka taama tun ye nin de ye nin de kɔfɛ sa u ye lajɛ kɛ kari tɛmɛnen a kɛra Akara n'o ye Ghana faaba ye dabala ye min fɔ aw ye u ye Mali ɲangi o cogo de la ten nka komi sariya dɔnbaw bɛ aw bɛɛ bɛ
Mohamed Ali Bachili dɔn ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min faamuya b'a la kosɛbɛ. Mali ni ɲangini ka kan wa? Hali ni ye kɔlɔsi kɛ jamana halaladen tɛ yen k'a fɔ i ka jamana bɛ bila nin gɛlɛya la k'o bi bɛɛ mɛn k'o ka di ye. Ne kɔni t'a faamu k'a fɔ maliden bɛ yen malidenw ka koron nin cogo la. Sabu n'u ko k'u bɛ gɛrɛntɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ, olu miiri la k'a fɔ tuma dɔ la n'a kɛra n'u ye jamana marabaa bolo tunɔmi u na sɔn u t'a fɔta ma. N'u sɔn u t'a fɔta ma u na jamana u n'u karaba u na faso bila u na faso mara di cogo la min ye farafina ani diɲɛmɔgɔw ka hakilinataw ye. Nka yala CEDEAO ye nin min kɛ, UMOA ni CEDEAO ye lajɛ min kɛ ka nin ŋaniya ninnu ta ka Mali sɛgɛrɛ, yala a ko in bi bɛn wa ani kɛli ka kan wa? An ka Mohamed Ali Bachili an ka le lamɛn. An ye dɔ fɔ nin kuma la bi yɛrɛ tun b'an ka réunion yɔrɔ la. CEDEAO ko a b'anw ɲangi ko parce que u ko an ka élection kɛ février la u y'o de fɔ ni o ma se ka kɛ o tuma anw y'an kumakan sɔsɔ ni kumakan sɔsɔ olu b'i ɲangi u b'an ka jamana u b'a tɔnɔ u n'an bɛ baara o baara la u bɛ baara ɲɔgɔnya dabila an fɛ u bɛ gɛlɛya don an ka taabolow kɔnɔna na n'i y'u lamɛn ka dan nin kuma fɔcogo la dɔw hakili la ko tiɲɛ b'u bolo mais ne bolo tiɲɛ t'u bolo bi tiɲɛ t'u bolo sini a tɛ kɛ ka da dɔwɛrɛ kan dɛ a bɛ kɛ ka da sariya mun bɛ anw ni CEDEAO cɛ anw m'a sɔsɔ dɛ CEDEAO de ye sariya bɛɛ sɔsɔ CEDEAO y'a bɛɛ sɔsɔ mais ni i ka kuma n'i ma se a fɔcogo la n'i ma di a fɔbaga ma n'i ma fɔ a fɔtuma la a tɛ faamu dɛ kuma fana y'o de ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye Mohamed Ali Bachili ka kuma mɛn nka cogo min aw bɛ se k'a faamu dɛ. Mohamed Ali Bachili yala mun de bɛ Mali ani CEDEAO cɛ? Mun de b'an ni CEDEAO cɛ ni denmisɛnw nana u ye fanga ta denmisɛnw ye fanga ta tuma min o ni IBK ka élection man jan ɲɔgɔn na o ni bi tɛ kelen ye o mais kabiri denmisɛnw bɛ fanga ta don min kabiri u ma fanga ta layidu kan dɔ tun bɛ CEDEAO ni Mali cɛ 2018 élection bannen ne yɛrɛ tun ye candidat ye mais candidat minnu ni IBK ma bɛn an ye plaintes don sariya la démocratie la yalɔ n'i ye plainte don a ka kan ka kiiri ka tigɛ dɛ fo bi kiiri plainte minnu na IBK kama a kiiri kelen ma tigɛ an y'o f'u ye u yɛrɛ ko a tiɲɛ la o man kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw man kan ka sariyasow bali ka kiiriw tigɛ hali n'a b'u yɛrɛ kun kan nka u tɛ fɛn kɛ jamana ɲɛmɔgɔw la n'olu y'u sago kɛ o bɛ yen mais u yɛrɛ ye mun fɔ u ko bɔn élection nataw la a ye sɔn ni jaabi kelen in ma 2018 a ye sɔn IBK ka sigi mais an bɛ layidu mun di Mali ma élection wɛrɛ tɛ kɛ Mali la tugun ka sɔrɔ fichier électoral ma dilan recensement ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɔgɔ ka kan ka ye fichier électoral la i tɔgɔ ka don a kɔnɔ élection foyi kana kɛ tugun IBK fɛ n'o ma ɲɛnabɔ parce que gɛlɛyaba bɛ o yɔrɔ la Mali la Maliens y'a signé IBK y'a signé candidat y'a signé CEDEAO y'a signé o de bɛnkan b'an cɛ olu yɛrɛ ye garantie di anw yɛrɛ bɛna ka Mali dɛmɛ ka nin waleya u ye garantie di u m'a fɔ Mali kelen k'a kɛ dɛ anw yɛrɛ bɛ garantie di Mali ma an bɛna Mali dɛmɛ ka nin waleya ni élection banna élection wɛrɛ tɛ kɛ Mali la abada tant que nin kuma ma ɲɛnabɔ ne b'a fɛ ka CEDEAO ɲininka u y'o papier mun signé k'a to Mali la o bɛ yan o ni dabali de bannen bɛ munna an ma nin kuma ta k'a ɲɛsin u la fɔlɔ aw ye engagement ta sariya dun na ko n'i ye engagement ta i y'i bolonɔ k'a la ko n ye nin layidu ta ko i bolonɔ y'o layidu kɛ i ma wajibi ye i ko sariya a kɛra i ma wajibi ye i ko sariya i bolonɔ kama donc a kɛra olu ma wajibi ye Mali kana sɔn élection foyi ka kɛ ni fichier ma dilan est ce que o fichier dilanna wa olu yɛrɛ ko k'u b'i sen don a dilanni na est ce que o kɛra wa o ma kɛ fichier tɛ Mali la fichier laban mun bɛ yen ni élection kɛra n'a ye a yɛrɛ ka fɔ o dilanna 2009 ka taa bila 2021 na n'o ye ɲinan ye san 12 de b'a kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ san 6 la bi olu sera vote ye donc k'a ta 2009 mɔgɔ min bɛ san 6 san 7 san 8 san 9 san 10 fo ka taa se san 17 ma n'olu ma se ka vote 2009 ɲinan olu bɛɛ sera vote ye
n'i y'o lajɛ o denmisɛnnin bulan kamaleni ninnu olu de bɔra ka kɛlɛ kɛ kɛnɛma IBK tile la ni mugu ci kɛra ni gaziw fililiw ma n'u bolitɔw binna ka bana ala yɛrɛ ye dɔw ni to a la olu de y'o kɛlɛw kɛ o parti ɲɛmɔgɔw bɛ kuma la anw bɛ kuma la mais jɔnw bɔra kɛnɛma olu bɔra o hali n'anw bɔra an ka bɔli kɛnɛma a ma caya k'olu ta bɔ olu de ni polisiw sera ɲɔgɔn ma olu ni force de l'ordre sera ɲɔgɔn ma ni yɛlɛma nana kɛ e bɛ élection kɛ i m'olu tɔgɔ ta k'e bɛ vote kɛ ten i kun fɛ olu sen t'a la e mana fanga mun sigi n'o fanga ye gɛlɛya fɔlɔ mun sɔrɔ i b'a dɔn mɔgɔ fɔlɔ min b'i ɲɛsin o la o denmisɛn minnu ma vote u b'a fɔ nin t'anw ka fanga ye an ye kɛlɛ kɛ ko yɛlɛma mun kɛ o ma kɛ anw yɛrɛ ma vote an m'aw ta an ka sira t'aw la u bɛ wuli kɛlɛ la tugun donc o de fɔra CEDEAO ye kabini 2018 CEDEAO yɛrɛ ko o ye tiɲɛ ye CEDEAO ko ni élection kelen an b'a ɲini maliyɛnw fɛ n'u y'a to an ta la an fana b'u dɛmɛ f'u ka fichier kɛ an sɔnn'u ka kuma ma élection wɛrɛ kana kɛ Mali la tant que fichier ma dilan CEDEAO y'o de fɔ u y'a signé fana a bɛ yan o signature bɛ yan ni m'a dɔn an bɛ politique kuma don a la mun na puisque contrat b'an ni CEDEAO cɛ CEDEAO m'a ka contrat dafa CEDEAO nan'i jɔ Mali ma aw ye layidu mun d'a ma a y'o dafa o tuma olu t'u ka layidu dafa mun na u b'a ɲini tɔw k'u ta dafa kuma bɛ yen de kuma bɛ yen. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw maa tɛ Mali ko fɔ aw ye fɛn damanama tun bɛ yen n'i ye an lamini jamana in bɛɛ lajɛ mun de tun bɛ fɔ ko Mali ka di dɛ hali an lamini jamanaw hali yɔrɔjan jamanaw jate y'a ye ani an ka dɔfɔw maa fɔlɔfɔlɔ minnu nana an faso in kɔnɔ kabili Manden fanga ka bɔ Wagadugu fanga la ka na Manden fanga la ko Mali ye basigi jamana ye Mali ye ni lafiya jamana ye Mali de ye ko an bɛ kun sigi la i m'a ye min bɛ fɔ n'an ka to dun u bɛ Mali kɔnɔ yan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ye dɔnkibaru in labɛn yɔrɔ min o ye Miyankala dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Kinparana n bɛna dugutigi ɲininka an ka dɔnkibaru nata ninnu na yala Kinparana ani Kucala cɛ n'i bɔra san ani san cɛ tɛ tɛmɛ kilo 50 kan nka n'i bɔra Kinparana ka taa Kucala n'a janyana bɛɛ a tɛ kilo 100 hali n'a b'o bɔ kɛ kilo 130 kilo 140 lajɛ de tun bɛ Kinparana o lajɛ a sigikun ye fɛn jumɛn ye n'i ye jateminɛ kɛ don latɛmɛ fangaw ɲɛmɔgɔw olu tun ye laada tɔnsigi kɛ o kɛra kabili novembre kalo tile 17 san 2021 u ko u bɛ novembre kalo san o san o tile 11 k'u kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko an ka laada jamana in yana bi mara nanzaraw fɛ mara tun bɛ yan dugutigiw donsow diinɛ ɲɛmɔgɔw jamana in marala ni diina ye diinɛ fangaw sigira an ka laada fangaw sigira ni ko diinɛ fanga sigi sisan tuma min na Mali bi tu tigɛ Magan Sunjata a ye kurukanfuga sigi kɛ malidenw kuna sigi la kabili waati karamɔgɔ Mamadi Keita ye fɛn caman fɔ ye o la nka o donbaw bɛ yen ni ko diinɛ sigi Manden sigira ni danbe ni diina ye ni ko danbe sigi an bɛ se ka misaliya ta Segu mara kan Kucala yɛrɛ tun bɛ Segu ka mara kɔnɔ da tun bɛ fanga na waati min ni ko diina sigi ne maa min ye Amadu Seku ninnu ta Elhadji Omar Tall olu ka fanga sigira ni alisilamɛya diina ye o tun ye laada sigiw ye laada sigi a bɛ kɛ an ka laada tɔntigiw de fɛ an ko tɔntigiw maratigiw tubabuw ko ma ko légitimité traditionnelle du Mali Mali nazarakalan kɛbaw olu y'a ye sa k'a fɔ Mali ko in ni n'an ma sigi maracogo laada maracogow la ko a kɛra i n'a fɔ maa kalannenw an ka tile mara kɛcogo olu ma dɔn cogo di a fɛɛrɛ t'u bolo sabu a yera k'a fɔ bi u dɛsɛn bɛ u kɔli la u t'a ɲɛ sɔrɔ u bɛ ka Mali mara cogo min na k'a nana ye de k'a fɔ fo k'a lajɛ an ka laadakuntigi minnu bɛ yen ka don kɛrɛnkɛrɛn ka o kɛlen olu ka don ni u yɛrɛw k'u jeni yɔrɔ fin faso in a gɛlɛya wulili la dɛ ko a laɲini ye fɛn min ye sabu o lajɛ de tun bɛ Kinparana Miyankala ko an ka laadakuntigi minnu tun bɛ yen hali bi n'olu bɛ yen n'i nana Miyankala sisan i b'a sɔrɔ laada ɲɛmɔgɔw bɛ yen an b'a fɔ minnu ma ko dugutigiw tontigiw diinɛ tɔn ɲɛmɔgɔw n'o y'an ka alimamiw ye tontigi minnu bɛ yen n'o y'an ka laada ɲɛmɔgɔw ye yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Mamala n ye ɲininkali kɛ ko Mamala in de a bɛ fɔ a ma de ko Miyankala ni dun sera Miyankala
danfara dɔ bɛ miyankala ni jamana yɔrɔ tɔw cɛ k'a danfara ye jumɛn ye fila minnu bɛ yan bobo minnu bɛ yan bamananw minnu bɛ yan wala suninge minnu bɛ yan hali miyanka minnu bɛ yan jɔnka minnu bɛ yan dafi minnu bɛ yan ani dɔngɔnɔ minnu bɛ yan hali n'a y'a sɔrɔ sabu a fɔra n ye k'a fɔ kinparana yan ko diinɛ marifatigi ninnu nana yan kɛlɛ a bɛ siɲɛ 3 bɔ mugu cira yan siɲɛ 3 nka o n'a ta bɛɛ kabila minnu n'olu ko fɔra sisan i m'a mɛn don kelen da kelen k'a fɔ olu sera ɲɔgɔn ma i n'a fɔ miyankaw k'a fɔ nin ye fulaw ka janfala bɛnnen ye bɔbɔ minnu bɛ yan olu k'a fɔ ko nin ye fulaw ka janfala bɛnnen ye ka fulaw gɛn k'olu kɛ i n'a fɔ olu de ye kɛn bɛ ka kɛlɛ ta k'u sɛgɛrɛ k'o tɛ miyankala yan u bɛn n'o karama min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔn y'a sigi ka kun sigi la o kun sigila ni o bɛnɲɔgɔnya min bɛ fulaw ni bɔbɔw bamananw suningew miyankaw jɔnkaw ani dafiw ni dɔngɔnɔw cɛ k'u k'a lajɛ dɛ olu sera ka bɛn kɔrɔ cogo min kunna sigila cogo min olu ka kilisi min bɛ u da dabali ni fɛɛrɛ min b'u bolo k'u ka mali tɔ ladi dɛ ka mali tɔ bilasira mun de y'a to olu kunna sigi la hali n'a y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ muguci bɛ fan o fan dɔw yɛrɛ bɛ miyankala o tiɲɛ ni maa min sera yoroso mara la bi ni maa min n'o sera kucala bi ni maa min sera dancɛ min bɛ yen n'o bɛ mali ani burukina cɛ fan dɔ fɛ mali ani kɔdiwari cɛ nin daminɛlikɛla ninnu bɛ nin yɔrɔ la nka o n'a ta bɛɛ ninnu sera ka kun sigi la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an bɛ donkibaru lasela ka bɔ dugu min kɔnɔ n'o ye kinparana ye an balimaw o lajɛ min kɛra dɛ ja kɛkun b'a la ja lahalaya de y'a to maa minnu n'u u ye nin lajɛ in kɛ yan ja hakilina dɔ de bɛ a ko labɛnbaw la sabu mali jamanakuntigiw u y'a ye k'a fɔ yan bɛ se ka kɛ misali ye k'a ɲini yankaw fɛ u kana sigi dɛ kilisi ni dabali ni fɛɛrɛ minnu b'a olu bolo minnu y'a to olu sera ka kun sigi la u ka se ka dɔ fɔ maliden tɔw ye i n'a fɔ segu mara ani mɔpti mara tiɲɛ don hali n'a y'a sɔrɔ segukaw tun bɛ yan nka n'i ye jateminɛ kɛ segu yɔrɔ dɔw bɛ yen fulaw tɛ se ka se wa mɔpti yɔrɔ dɔw bɛ yen bamananw tɛ se ka sigi dɔngɔnɔw tɛ se ka sigi a nana kɛ gɛlɛya ye mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔɔ minnu bada kudayi san ba yirika dama olu sigilen don ɲɔgɔn kan hali n'a y'a sɔrɔ kɛ ka fɔ mankan tun bɛ yen i n'a fɔ cikɛla ani bagangɛnna ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ bɛ baara kɛ dugukolo kelen kan ni u ma bɛn kɔrɔ yɔrɔ dɔ ka kɛ misi tɛmɛsira ye yɔrɔ dɔ ka kɛ cikɛforo ye wa cikɛforo tɛ se ka kɛ misi tɛmɛsira ye bɛn tun b'o la anw fɛ mali kɔnɔ yan o kɛlɛ kɔni tun ka ca nka a tun bɛ fɔ de k'a fɔ cikɛlaw ani bagangɛnnaw bɛ kɛlɛ la nka ka kɛ fulaw u ni dɔngɔnɔw fulaw ni bamananw bozow ni fulaw n'an tɛ bila k'o kɛlɛ tun tɛ yen yala dabali jumɛn sɔrɔla miyankala yankaw fɛ n'olu sera ka kun sigi la k'olu k'u ka kilisi fɔ jamanadenw ye ani ka dabali ni fɛɛrɛ fana tigɛ o bɛn kɔrɔ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yan u k'u jija kosɛbɛ u bɛ se ka sinsin cogo min a kɛkun de ye nin ye sabu a nana ye fana ka fɔ mali kɔnɔ yan n'i y'a ye anw minnu bɛ yen n'an ka kalan ma taa yɔrɔ jan ani demokarasi mɔɔw tɛ bɛn fɔ la u ko bɛɛ y'a dɔw ko bɛɛ diɲɛ fanga dɔw ko ayi ka bɛɛ jɛ fanga na k'o de ye demokarasi ye o demokarasi ko kuma min bɛ fɔ yala jamanadenw minnu n'olu ma taa nanzarakalan na olu de ma faamu wa dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra jamana marabaaw fɛ k'o b'o demokarasi sinsin yala faamaw de kɛn bɛ ka wali kungo wali tabiyaw wali maracogo k'u jagoya ta k'u bɛn'u karaba anw fɛ mali kɔnɔ yan wa k'a sɔrɔ a dun ɲɛdɔnnen don k'a fɔ n'i ka bugu b'i bolo i ka so b'i bolo n'i b'a fɛ ka tufa k'a la tɔw b'a fɔ fɛn min ma ko toiture n'i ye wali t'a lajɛ k'o cɛ ka ɲi ten k'o misaliyaw ta k'o coron i tɔgɔla bugu kunna n'a ma bonya ma a na dɔgɔya ma bamanankan jɛlen n'i b'a fɛ ka banfula don kunkolo la n'i m'a suma n'i e mana banfula min ye ten k'i b'o ta k'o coron n'a ma bonya ma a na dɔgɔya ma ko k'a lajɛ dɛ bi sera bi mun jamana in a sigin bɛ ni laadasigi minnu ye n'a bɛ fɔ a ma ko légitimité traditionnelle kibaruya b'u bolo olu bi ko kalama sabu olu de b'u sigiyɔrɔ la kabini ba yirika ninnu sigin bɛ u ka sigiyɔrɔw la u k'a lajɛ u bɛ se ka faamuya min di an ka jamana marabakuraw ma minnu ye nanzarakalanw kɛ u ti jamana dɔn tuma dɔ la ɲaamin de bi kɛ e k'a lajɛ bani
maa minnu ko jamana mara kalifalen do u la bi maire ani fanga ka cɛsigiw n'a bɛ f'o ma ko représentant de l'état olu bɛ baara dɔw kɛ a bɛ fereke o dɔ ye jumɛn ye bɛɛ b'i sigiyɔrɔ la sigiyɔrɔko mankan dugukolo kiri min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan a fɔra ye k'a fɔ miyangalamini ka ci ka sabu kɛ o ye wele bɛ bila jugew ni maires ani commandants ma olu de ye jamana ka kolatigɛlaw ye n'u ko bɛ kiri tigɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u b'a kɛ ni nanzara sira ye u ka sɛbɛnw wa sɛbɛn ninnu caman bɛ yen sɛbɛn ninnu tɛ dilan ni ladirilenya ye a ɲumanw bɛ yen dɛ a ɲumanw bɛ yen nka u bɛ dugukolo ka halalaya ka tigiya sɛbɛn bɔ a la k'a di dɔw ma k'a sɔrɔ n'u tun ye dugutigiw ɲininka n'u tun ye dugulenw ɲininka n'u tun ye maakɔrɔw ɲininka i b'a sɔrɔ dugu u bɛ kɛlɛ la u bɛ kiri la sigiyɔrɔ min nɔfɛ n'u tun y'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ɲini a ko dɔnbaw fɛ kiri caman bɛ yen bi woyɔ caman bɛ yen bi faali caman bɛ yen bi an k'an kɔ don ɲɔgɔn na o caman bɛ yen bi o tun tɛ sɔrɔ a la sabu ni kiri tun tigɛra ni jɛlenya ye k'a ɲɛɲini bɛrɛbɛrɛ k'a ɲɛ dɔn k'a dɔn jɔnni ta ye yɔrɔ ye o k'a latigɛ bɛɛ ye bɛɛ k'a dɔn a ɲɛdɔnbaw k'a ɲɛfɔ sariyatigiw ka sɔn ka kiri tigɛ o kan sɛbɛntigiw ka sɔn ka sɛbɛn bɔ o kan jamana marabaaw ka cɛsigiw u ka o dugukolo halalaya di o di cogo la i b'a sɔrɔ woyɔ caman bɛ yen o ti kɛ o kɛbaliya dɛ ko k'a lajɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ dilanli bɛ se ka kɛ o cogo la o ko min ye mamala ye a nana ye k'a fɔ faamaw baara wɛrɛ tɛ u la n'u b'u ka fangasigiw kɛ u bɛ sɔrɔ ka wuli ka se togodalamow ma ka maa dɔw karaba k'u sigi fanga na sigikun wɛrɛ tɛ olu la ŋanamu-ŋanamuw kɔ o ko sisan min ye dugutigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana min ye kinbarana fanga cɛsigi yɛrɛmaradugu ye n'o ye sarikili ye u k'a lajɛ basigi min bɛ u fɛ yen miyankala dɔw bɛ se ka fara basigi ninnu kan cogo min o bɛ kɛ ka denw sugandi cɛfɔ ani kanbɛn ani dabali ni fɛɛrɛ minnu ka kibaruyaw lase minnu ni olu yɛrɛ ka sigiyɔrɔ laadacogow ye ka hakili jagabow kɛ ka maaw lafaamu jamanadenw basigi min bɛ yan dɔw bɛ se ka fara u ka cogo min an balima o lasigi de tun bɛ yen a ɲɛfɔli kuntala janyana o tun bɛ yen nin kalo in tile 7 ka se nin kalo in tile 8 dɔgɔkun tɛmɛnen ma juma tɛmɛnen ka se sibiri tɛmɛnen ma a lajɛ jujɔn na u yɛrɛw ka jama lajɛ yɔrɔba min n'o bɛ kinpara na maaw bɔra segu miyankala yɔrɔ kucala bɛ o la n'an tɛ bila ko kucala tun ye miyankala faaba ye sankaw bɔra san kɛra dama maradugu ye kucala kɛra dama maradugu ye n'o ye région ye ani kinparana n'a mara a daminɛna ni ɲɛfɔ min ye o ye kinparana yɛrɛ a dugutigi ani fanga ka cɛsigi danga min bɛ yan yɔrɔ kɔrɔlen an b'a fɔ ko commandant Chini cɛkɔrɔbaw ko ne ma ko commandant Chini de commandant ka kɔrɔsi a fana u fila bɛɛ ye commandant ye nka dɔ ye kuntigi ye dɔ ye danga ye commandant danga min bɛ yen kɛnɛ in a bonya tun b'ale bolo juma tɛmɛnen anw sera waati min a jamalajɛ sigiyɔrɔ la commandant ye dantigɛli kɛ commandant tilalen min ye dugutigi ye n'o ye kinparana dugutigi ye o ye kumaw ta o tɛmɛnen kɔfɛ bamananw ko fɛn o fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ sabu de b'a la minnu kɛra nin ŋaniya tali sabu ye ka sabu kɛ jamana marabaw u ka haminako ye o de ye Fizi Mali ye Fizi Mali nin ye kulu min kabili san dɔ la an ka jamanadenw sɔrɔlasiw u faali daminɛna u tun y'u kelenna waati dɔ la jamanaden dɔw de wulila k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la fo lafasali ka kɛ fo jamanaden tɔw ka wuli ka fara an ka jamana sɔrɔlasiw kan a fɔlɔfɔlɔ ye min ye u bɛ baara min na n'o ye yɛrɛ nindi ye o ye wajibi de ye jamana denw de bɛ jamana lakana Mali yɛrɛ jɔnjɔn bɛ min fɔ ko ni juguw ye janfa labɛn faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ko jamanadenw ka wuli k'u jɔ ka banamini kɛ i n'a fɔ tata ka bali kɛ juguw kana tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ jamanadenw na wa kokan juguw fana kana tiɲɛni kɛ ka dankari faso la minnu bɛ wuli k'u disi jɔ o cɛ o de ye jamanadenya ye a fɔlɔfɔlɔ o ye maa minnu bɛ labɛn faso fɛ ka marifa di d'u ma k'u ka faso la kana n'an b'a fɔ an ka faamaw sɔrɔlasiw ko ka olu ni lami ka dɔ fara ni lami kan k'u waleɲuman dɔn k'u labɛn u ka kan ni dɛmɛ ni magwɛ minnu ye o tɔn o de Fizi Mali ye barosigiw kɛra bɛɛ k'i ta fɔ i dugutigiw i donsow i musow i cɛw i denmisɛnw dabali ni fɛɛrɛ minnu bɛ yen nka fɛn fɔlɔ min kɔlɔsira dɛ o de ye
ko laadala nere bola o ben tolen denta mami mita nere dimsu nu cira kukata nere bo nu tara u yelenan nere su sanfɛ o nere botolama konu yen tolen de kubuta bamanangan jele femi o de i chimi isigi kun walina kunye chimi ni koni fora ni bo chila benina ci wara bi se ka sɔrɔ a senkɔrɔ nka fɛn fɔlɔ min kɔni kɔlɔsira a kɛra i n'a fɔ kinbaranakaw ani miyankaw y'a faamu k'a fɔ olu yɛrɛ kɔnɔgwanw b'u la u tun ka kuma sen fɔlɔ fanga bonyana u yɛrɛ ka kɔnɔgwankow la sigiɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ furuko lakana sabatibaliya laada bonyebaliya yɛrɛmabila minnu b'u yɛrɛw fɛ yen u tun ka ɲɛfɔliw fanga bonyana o de la nka a nana ye kɔfɛ ka fɔ tiɲɛ don nɛrɛbɔla bɛ ntolenden ta nka ntolenden kana nɛrɛbɔla ɲininka a kana ɲinɛ k'a fɔ ale ka yiri yɛlɛnkun ye nɛrɛko ye u y'a faamu k'a fɔ jamana mɔgɔw b'u de u la dabali ni fɛɛrɛ minnu b'olu bolo n'u kunna sigi la hali n'a y'a sɔrɔ papalikɛla ninnu kɛn bɛ k'u daga sigi u da la yɔrɔ so kinbarana kucala fo sikaso a kɛlɛya kelen min bɛ ɲɔnɔ mara la moti mara la o daminɛni no binganin kelen ni a bɛ nin yɔrɔw bɛɛ la nka miyankaw u m'a to kun sigiyɔrɔ bɛn sigiyɔrɔ balimaya ni sinjiya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ne yɛrɛ jose bɛ se k'o seereya ntali min kɛra yoroso ntali min kɛra kore ani kucala n y'a ye k'a fɔ miyankaw fila minnu n'u bolila ka b'u sigiyɔrɔ la kabila tɔ minnu bolila ka b'u sigiyɔrɔ la u bɛɛ lajɛlen ye sigiyɔrɔw de sɔrɔ hali n y'a mɛn yan n'o ye kinbaranakaw ye ka fɔ marifatigiw ye maa minnu gwɛn n'o ye miyanka minnu ani siya tɔw bɔbɔ minnu bɛ yen caman nani kun kalifa hali kinbarana ne kɔni ma kinbaranakaw ta ye nka n ye kucalakaw ta ye n ye rosokaw ta ye n ye kurikaw ta ye sabu n taara balo di la nin yɔrɔ la an taara dugutigiw fɛ yen dugutigiw y'u wele u yɛrɛw ko kabilaw nana u bolila k'u sigiyɔrɔw bila u nana sigiyɔrɔ min ko bɛn ani karama ani dɛmɛ k'u y'o sɔrɔ yen nin ye baro in ta fɔlɔ ye. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Dr Nagazanga Dambele ne bɔ Karabakata la mais n sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ. Wulada in baara bɛ boli cogo mun na an y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko an ka dugutigi an bɛ kuma d'ale ma a ka dunanw bisimila seguba an tilenna yɛrɛ la ala ka tile hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma bi ye nisɔndiyaba dɔ ye ne fɛ fo ka dama tɛmɛ mais yanni k'a fɔ ko n bɛ foli di dugutigiw bɛɛ lajɛlen ma minnu farala ɲɔgɔn kan ka nin hakililaba in ta min ye sigikafɔ ni bɛn n'a bɛ se ka sabati sigida la ka taa jamana kɔnɔ n bɛ foli se o bɛɛ lajɛlen ma a n'o kɔfɛ n bɛ foli di an balima minnu bɛ Bamakɔ n'an balima minnu sigilen don Bamakɔ miyankaw yɔrɔso kucala bila fɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ foli d'o ma an taalen na Bamakɔ an n'o sigila ka kuma an y'o ka dɛmɛ ye ko n'o cɛ u bolo ka so u nan'o ka so a n'o kɔfɛ an bɛ foli se mɛriw fana ma minnu bɔra yɔrɔw la anw fɛ yan kucala yɔrɔso bila yangaso fɛn fɛn nana an b'a fɔ a bɔla ka so aw nana ka so aw bisimila ani minnu ye délégation bɔ ye Mariam an ka foli b'o ye ani commandant ani an ka coordinateur dugutigi an ka foli b'a ye ka taa se Bamakɔkaw bɛɛ lajɛlen ma ani n ka foli bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ chrétiens silamɛw catholiques protestants bamananw depuis nin ko in daminɛna don o don bɛ Ala de la bɛɛ bɛ k'i ta kɛ nin don in bɛ se ka kɛ don ɲumanba ye cogoya min na n tɛ se ka bɔ yan ni n ka foli ma se ka se o ma k'o wale ɲuman dɔn nin kɛnɛ kan o ye baara mun ka ɲi hali bi an b'a ɲini o fɛ o ka tɛmɛ n'o ka Ala deli ye jamana in bɛ se ka basigi cogo min na hɛrɛ bɛ se ka don jamana in kɔnɔ cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na an b'a ɲini o fɛ o ka tɛmɛ ni Ala deli o la pour que hali bi jɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na waati taara kuma ka gɛlɛ an bɛna bɔ kuma na yan ka da yɔrɔ la n ka foli b'aw bɛɛ ye aw bisimila aw bɔla ka so aw nana ka so hakɛto b'a la. ni o bɔra yen nɔ an bɛ se an ka monsieur le maire ma. jama an wula an tila yɛrɛ la ala man sira yɛrɛ la n bɛ se ka fɔ bi don in nin ye don duman dɔ daminɛ an ka jeliw ko du bɛ diya o bɛ dɔn depuis aw la donc nin b'o yira kɛnɛ kan fɔlɔ n ka foli bɛ ka se an ka président du conseil de cercle ma n'o b'an cɛla yan an ka monsieur le sous-préfet Amadu Blazi n ka foli b'a ye n ka foli bɛ miyankala maire fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan ani élu commune fɛn fɛn bɛ yan n ka foli b'o bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ an ka dugutigiw ye ɲinabali ni sɛgɛnbaliw olu sababuya la n'a bɛ nin kɛnɛ kan bi n ka foliba b'o ye n ka foli bɛ tuguni
mais nga cadre fi bora Bamako ka yansoro ni tonton be fon alo wocela mbenge ablay kuni fana wocela anna nyongono nga foli o bele jeli nga foli be tukuni anga chef coutumier chef religieux fefe dina ko ani anga la dala ko nu banyema nga foli bu bele jeli nga foli be tukuni anga marraine kuma masaka yansoro aka représentant bien nga foli bayi nga foli mi pare fana tukuni cimo goita kwani che ani baraji ay mike et les hommes de la presse nous bi en na folita ka jensen absa ke shuna be be sinbe fembe kala ka ba konna obata oba jensen nga foli boye ensuite ntenyina ne am daka sundoko la fiala mu ye onindi faso la kanukma nga foli boye no yanga sorosfi vraiment au benicho oni baraji donc ne ko kona falo kambe ni worla merci beaucoup yana be kuma di Bamako fatama amba ñine ofe aga tagarefo ya voilà Bamako madame amna kuma di ma fo jama beni wula vraiment soyez les bienvenus au Kemparana yandi au nom du gouverneur du préfet du cercle de sang benga foli be beya mo fem yi sendo ni koina pour que ni ñogonyi nka se ka ke anga se ka ben kuma fo ani ka mo ka ñogon tegemne anga ben kelema ambo cadre de konobi o ko ñuma badi on ne peut que l'encourager et merci à tout le monde. Sur ce, je déclare lancer les festivités vraiment pour de la paix, de la réconciliation.